अब मैं उस्ताद ग्रामी हज़रत कारी हमज़ा मदनी साहब से गुजारिश करता हूँ कि सबक से पहले चूँकि क़िराअत अशरा में ये बच्चों ने सबक सुनाना है और इसकी सारी जो मफाहीम और तकरीर और हदीस के हवाले से सारे दलाइल उस्ताद ग्रामी ने बयान कर दिए हैं। उस्ताद जी तलावत फरमाएंगे, हज़रत कारी सुहैब साहब ने, अब आपने समझ भी लिए हैं। अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब तलावत फरमाएं, उसके बाद इंशाअल्लाह ये सबक आखिरी इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगा। सब भाई तशरीफ़ रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से ईमान में इजाफ़ा का सबब बनेगा इंशाअल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. इको कम करें जी, इको कम करें, इको कम करें, ये शोर भी बंद कराएं उस्ताद किराम। وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا
ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا صدق الله مولانا العظيم. جزاكم الله خيرا.